درجائے شہادت کسی آسانی سے نہیں ان کو مل گیا، جو چند منٹ کا کھیل تھا فوراً انہیں حاصل ہو گیا، بہت جلد اس کا حصول ان سے ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بڑی مصیبتوں کا، بڑی پریشانیوں کا، بڑی آزمائشوں کا انہوں نے سامنا کیا، تب جا کر درجائے شہادت ملا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید نے سن 60 ہجری میں تخت نشین ہوتے ہی اپنی ان بری حرکات کا ان کی شروعات کر دی تھی۔ امام حسین کے ساتھ اس نے اپنے اس رویے کا اظہار شروع کر دیا تھا، لیکن سن 61 ہجری میں جا کر یہ شہادت کا واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا ہے۔ اس کے بیچ میں ایک طویل عرصہ ہے جس میں ہر دن اور ہر رات امام حسین کی نیندوں کو بھی اجاڑا گیا، امام حسین کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا گیا، امام حسین کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کو بھوکا اور پیاسا بھی تڑپایا گیا، امام حسین کے سامنے ان کے گلوں میں تیر بھی مارے گئے۔ امام علی مقام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے متوسط صاحبزادے علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، امام علی مقام نے سکینہ کی بھوک اور پیاس کو بھی دیکھا۔ یہ ساری مصیبتیں ان کے اوپر مسلط ہوئی، انہوں نے اس آزمائش میں صبر کیا، اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل رکھا۔ جب اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے تب جا کر اللہ نے مرتبہ شہادت عطا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا مقام اللہ جس کا ذکر فرما رہا ہے، یہ بڑی آسانی سے نہیں مل جاتا، یہ بڑی مشکلوں سے ملتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو، اپنے جس محبوب بندے کو جتنا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اتنی ہی زیادہ آزمائشوں کے اندر مبتلا فرماتا ہے، اللہ پاک اتنی ہی زیادہ تکالیف مسلط کرتا ہے تاکہ اپنے اس محبوب اور پسندیدہ بندے کو مزید وہ چیک کرے، مزید وہ دیکھے کہ میرا بندہ میری بندگی کے اندر مضبوط ہے یا کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ پاک اسے پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکالیف کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، پیغام اسلام شروع کیا، اس وقت کے واقعات اکثر آپ حضرات نے سنے ہیں کہ کتنی زیادہ تکالیف کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ بیک وقت کئی تکالیف دشمنان اسلام کی طرف سے ان کے اوپر مسلط کی گئی، لیکن نہ تو کبھی شکوہ اور شکایت کیا، نہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مصیبتوں کو مجھ سے ڈال دے، بلکہ بخوشی ان کا مقابلہ کیا، اس لیے کہ اللہ کے پسندیدہ تھے اور جانتے تھے کہ جو جتنا پسندیدہ ہے اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے معاملات، سارا واقعہ کربلا، یہ آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے واقعات ضرور ہوں گے، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس محفل پاک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل کرنے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامان بھی یہیں سے کرنا ہے، ہم نے اپنا کردار بھی یہیں سے پیدا کرنا ہے، اپنے عمل کو مضبوط بھی یہیں سے کرنا ہے، اور بالخصوص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض تواریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کی شہادت کا آخری معاملہ، آخری لمحات آئے، اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہو، آخری خواہش آپ کی اگر کوئی ہے تو آپ اس کا اظہار فرما سکتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ خواہش آخری کا جب اختیار دیا جائے، شاید ہر بندہ اپنے اعتبار سے کچھ بھی اختیار کرنا چاہے، لیکن میرے اور آپ کے امام نے اختیار فرمایا تو یہ اختیار فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے دی جائے۔ میں اور آپ اگر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک مجلس کے اندر حاضر آئے ہیں تو سب سے اول ان کی تعلیمات میں سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ امام علی مقام نے سجدے میں اپنا سر کٹا دیا۔ یہ ہمیں یہ بتا گیا کہ نماز اتنی اہم ہے، سر تو کٹ سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ذرا سی اپنی مجبوریوں کو نہیں سامنے لانا چاہیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے ساتھ مصروفیت ہے، میرے ساتھ ایسے معاملات ہیں، ویسے معاملات ہیں۔ نماز اتنی اہم ہے،
सारी मसरूफियतें एक तरफ, सारे मुआमिलात एक तरफ, लेकिन नमाज एक तरफ। नमाज के मुकाबिल में कोई शय नहीं आ सकती। ये इमाम आली मकाम ने हमें सिखाया है। इमाम आली मकाम ने हमें ये सिखाया है कि तुम्हारा किरदार इतना मजबूत हो जाना चाहिए ताकि जब भी तुम हक के साथ खड़े हो जाओ तो तुम्हें ये कहा जाए कि ये हुसैनी किरदार वाला है। इमाम हुसैन के उस किरदार की तरह ये अपने किरदार पे डट गया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन और यज़ीद लईन की जो ये जंग थी, ये कोई जाती नहीं थी, ये दो नजरियात ही की लड़ाई थी। एक तरफ हक था, एक तरफ बातिल था, एक तरफ सच था तो दूसरी तरफ झूठ था। ये नजरियात की लड़ाई थी जो आज भी बाकी है। बज़ाहिर 1400 साल तकरीबन गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी यजीद के ऊपर लानतें भेजी जा रही हैं, इमाम हुसैन की तारीफात की जा रही है। वजह उसकी ये है कि वो हुसैनी और यजीदी जाती जंग नहीं थी, बल्कि एक हुसैनी किरदार था, एक यजीदी किरदार था। जो सच था, जो हक था, जो सब्र था, वो हुसैनी था और कयामत तक वो हुसैनी ही रहेगा। और जहां जुल्म था, जबर था, बर्बरियत थी, वो यजीद था। और उस किरदार के साथ जो भी वाबस्ता होगा कयामत तक वो यजीदी ही कहलवाएगा। इसलिए हमें इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मुक़द्दस प्रोग्राम के अंदर ये अपने ज़हन नशीन जरूर कर लेना चाहिए कि हमारा किरदार बड़ा मजबूत किरदार होना चाहिए। हक के साथ जब हम वाबस्ता हो जाएं तो फिर चाहे मुखालिफ में जितनी भी हवाएं हो, हमें सिर्फ इसलिए उनका मुकाबला करना है कि हम हक पे हैं। हम बातिल का मुकाबला कर रहे हैं, बातिल के सामने कभी भी हम झुकेंगे नहीं, बातिल के साथ हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारा किरदार अगर बन जाए तो फिर हम इमाम हुसैन की मुकद्दस जिंदगी के चंद कतरात जरूर अपने हिस्से में डाल सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुसैनी किरदार हमें अपनाना होगा। सब्र और तहम्मुल की वो मिसाल जो इमाम हुसैन ने पेश की, हमें उसे भी अपनाना होगा। ये जब सारी चीजें हम अपनाने की कोशिश करेंगे तब हकीकी मानू में हम हुसैनी बनेंगे और हुसैनी बनने की बरकतें हमें हासिल होंगी। और जब तक हम उनसे वाबस्ता नहीं होंगे, इमाम हुसैन के किरदार से वाबस्ता नहीं होंगे, उनके अमल से वाबस्ता नहीं होंगे, उनके नजरियात से मुकम्मल अपने आप को मुत्तफिक नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम मुकम्मल हुसैनी नहीं हो सकते। हुसैनी अगर बनना है तो आए फिर इमाम हुसैन की तालीमात को अपना लें, नमाज के पाबंद बन जाएं, सब्र तहम्मुल के पैकर बन जाएं, अपने किरदार को आला किरदार बना के पेश करें, अपने नफ्स की खातिर कभी किसी को तकलीफ ना दे, अपने ईमान की खातिर कभी ना झुके, ईमान को महफूज रखे, ईमान की हिफाजत रखे, इन मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करें तो हम हुसैनी बन जाएंगे। और जब तक हमारी ये जबीने, हमारी पेशानियां सजदों से आबाद नहीं होती तो बहुत हद तक हम हुसैनी किरदार से दूर रह जाएंगे। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो किरदार होना चाहिए था, जो अमल हमारे पल्ले में होना चाहिए था, उस अमल से हम काफी दूर हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब हम खुद को ही नाकाम तसव्वुर करते हैं। वजह यह है कि हमने उस किरदार को छोड़ दिया, उस अमल को छोड़ दिया। खुदा की कसम आज भी हम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए, हुसैनी किरदार को अपना ले। अल्लाह ने जो मोमिनीन के लिए इज्जतें रखी है, अल्लाह पाक आज भी वो हमारा मुकद्दर फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है हम हुसैनी किरदार को निभा लें, हम हुसैनी किरदार के अंदर आ जाएं। और याद रखें, उस हुसैनी मिशन को आगे बढ़ाना ये हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है। और हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि इमाम आली मकाम के उन मुकद्दस फरामीन को जो इन मुश्किल मौके के ऊपर भी सब्र तहम्मुल के तौर पे हम सब की रहनुमाई के तौर पे आपने फरमाए हैं, उन्हें हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, अमली तौर पे अपना लेना चाहिए। खुदा की कसम मेरा नजरिया ये कहता है, जाती तौर पे इमाम हुसैन जंग से खुद को बचा भी लेते तब भी जन्नती थे, तब भी नवासाए रसूल थे, तब भी उनके लिए बरकतें थी। ये सारी परेशानियां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए देखी है। ये सारी परेशानियों का सामना इसलिए किया है कि मैं और आप अपने ईमान को मुतसलसल होने से बचा लें, हम अपने ईमान को डगमगाने से बचा लें, हमारा ईमान महफूज हो जाए, इसलिए इमाम ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। हमारा ईमान महफूज हो जाए इसलिए इमाम ने अपना घराना लुटा दिया। हमारा ईमान महफूज हो जाए
इसलिए इमाम ने अपनी दुनियावी जिंदगी को इख्तिताम तक पहुंचा दिया कि मेरे नबी का आखिरी उम्मती भी आए तो हुसैनी किरदार लेकर आए और हुसैनी किरदार उसकी मजबूती का जरिया बन जाए, तो वो अल्लाह की बारगाह में कामयाब व कामरान हो जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज की मुख्तसर इस महफिल के अंदर मुझे और आपको खुसूसियत के साथ अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें हुसैनी किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे नफ्सों के अंदर अगर नफ्सानियत है, ख्वाहिशात की पैरवी है, तो अल्लाह हमें उनसे महफूज फरमा ले और हुसैनी किरदार पर चल के अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने की तौफीक हमें मुयस्सर आ जाए। मैं उन दोनों आयत करीमा को पढ़ के उनके तर्जुमे आपके सामने पेश करके अपनी बात का इख्तिताम कर दूं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, ऐ लोगो वो बंदे जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, सर जिस्म से जुदा कर दिए गए, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगियों को समझना हर एक के शऊर में नहीं है। ईमानी नूर पैदा कर लो, उनकी जिंदगियां तुम्हें समझ आ जाएंगी। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता, ऐ लोगों उन्हें मुर्दा गुमान मत करो जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून, अपने रब की बारगाह में रिज़्क़ अता फरमाए जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, शुहदाए किराम का मकाम, उनका मर्तबा, उसको बयान करना, उसका इहसार करना, ये मेरे और आपके बस में नहीं है। बस इतनी दुआ है कि अल्लाह पाक इमाम हुसैन और दीगर शुहदाए करबला की जो अजीमतें थी, अल्लाह पाक उनकी फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको भी मालामाल फरमाए, उनकी अज़मतों के सदक़े से अल्लाह पाक हम सबके ईमान को भी महफूज फरमाए। मौला उस अजीम किरदार की बरकतों के सदक़े से मुझे और आपको पक्का और सच्चा नमाजी बनाए, हमें सही मानों में राह हक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, सही मानों में हक के साथ कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हकीकी मानों में अल्लाह पाक हमें अपनी रजा और खुशनूदी के हुसूल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी सारी बदामलियों को मुआफ़ फरमाए और हम सबको ज्यादा से ज्यादा आमाल खैर की तौफीक अता फरमाए। सुभान